Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando. Anga Mali ye kalan jamana ye, aunga Mali nye Islame jamana ye. Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando. Anga Mali ye kalan jamana ye, aunga Mali nye Islame jamana ye. Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumando. Ni bedina nyini, ni bedina deme ba nyumande nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini, ni bedina kanu ba nyumande nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini, ni bedina kele chefari unde nyini. Mali ba segere. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambala barkadalami ni watijra ana. Fole ani tanu kanyesi lameba chama ani amsoma bela jelema ni watina au fen sogole do kuna fonina jamana kono ani akoka dina nyamau lada nyamau ananga kabila nyamau malde ma ke sigiro fenfenyi malde ma ke kundina fenfenyi munu islamia diskondi do ye chrétien diskondi jamana indi ndo ko omani shifamia jamana kanu ko to awlanga fulbila se aklingen na bela dilema strañ mambe ala de bolo ya rabbi ala kam bela dile bla strañ manga haklimo ko te jimimbe bo duguma kana kolon kono ani jimimi bo kenema ka shuru kolon kono o jifla la mi sanumai hakli kango ko dafa kolon min jibi bo kenema kana we nogo jidi oni nyama de bina oni fɛnw de bina jigi kolon kono fɛn min bɛ dankari adamaden ka ɲɛnamaya la nka kolon min jibi bɔ a yɛrɛ dugumana na kana bila sanfɛ o ji de bɛ se ka kɛ ka mago ɲɛ o ji de bɛ se ka kɛ ka saniyali kɛ a b'o cogo la an ka jamana in maakɔrɔbaw ko yɛrɛ dɔn dɔnniya bi daminɛ ye dɔnni fɔlɔ o ye yɛrɛ dɔn ye maa o maa bɛ yen ni i yɛrɛ ta tilali la i yɛrɛ ka seko n'i ka dɔnko i yɛrɛ ka danbekow i yɛrɛ ka taabolow i yɛrɛ ka kungilinnaw ni o fɔra i kɔ fɛn o fɛn bɛ bɔ kɔ kan ka na di e ma o ye nɔgɔ de ye o kuma maa yɛrɛ ta de ye fɛn sanuman ye nka dɔnniyaw bɛ ɲɔgɔn dafa maa bɛ se ka ɲuman ta dɔ fɛ ka kɛ k'i yɛrɛ dafa seko ni dɔnko o siratigɛ la nanzaraw ye min wele ko acculturation amadu anpatiba ko jiri n'a bɛ kɔrɔya jiri bi bolofara caman bɔ bolo dɔw bɛ yen olu bɛ sa bolo dɔw bɛ yen olu bɛ ja yaasa yiri bɛ se ka nugu cogo min yaasa yiri bɛ se ka san sɔrɔ wajibi dɔ fo yiri bolo jalenw olu ka se ka tigɛ nka yiri ju yɛrɛ ko tɛ farafina bi anw bɛ ɲini ka yiri ju yɛrɛ de bɔ n'o ye an yɛrɛ ka taabolo ye ka bila maa wɛrɛw olu ka kungilenna kan ni min ma kɛ tubabu ye o kɛra arabu ye nka farafinya yɛrɛ bɛ ɲini ka tunu an balimaw seko ni dɔnko bɛɛ n'a ka fiɲɛ a n'a ka nafa don fiɲɛ bi bɛɛ ka maaya taabolo la wa nafa dɔ bɛ bɛɛ ka maaya taabolo la civilisation bɛ ɲɔgɔn dafa maa kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ maa kana ban i yɛrɛ la maa kana i kɔ don i yɛrɛbakun ma an ka kanw k'an wasa don la ka barika don aw la an ka jamana taabolo ɲumanw an ka farafina taabolo ɲumanw a n'a laada ɲumanw an bɛ se ka sinsin o kan nka minnu fana bɛ fili la k'a dɔn k'a fɔ farafina yɛrɛ taabolo bɛɛ lajɛlen ani an ka maakɔrɔw tun bɛ fɛn o fɛn kan k'o bɛɛ tun ye ko ɲuman ye o ye seginkɔ ye an tɛ min kanu dugu bogotigi cɛɲuman tun bɛ saraka dugu dɔw la farafina ko dugudasiri n'o waleya kan ka to sen na dugu na mɔgɔtigi ɲuman daɲa
tigi tun kɛ mɛ ka danfɛnw ni bagan dɔw kɔnɔ k'olu de bi san di dugu ma, k'olu de bi hɛrɛ di dugu ma. Ni dugu kɔnɔ filila dengo la, fandanya na, o dugu dasiri ni sata i b'a sɔrɔ kɔnɔ dɔ don, o de bina hɛrɛ sabati dugu kɔnɔ. N'a y'a sɔrɔ diɲɛ kan ka to o taabolo kan, a ɲanguma an bɛ kɔfɛ hali bi. Ne ma da la sisan tun b'a sɔrɔ ɲɛ sɔrɔla hali nɛgɛsoko la. Kuma tɛ mobili ma, kuma tɛ avion ma. Farafina laada dɔw la, Nigeria i b'o fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnlela Fulani sɔrɔ tun ye masiba de ye. Olu denyɛrɛnima tun bɛ fili kungo kɔnɔ. N'o laadaw tun kan ka continuer ko an ka maakɔrɔw ka taabolo. Sisan tun b'a sɔrɔ Farafina Fulani danyana. Fulani sɔrɔ anw ka faamu na o ye hɛrɛ de ye. An balimaw, a bisimila kunnafoni kɛnɛ kan. Fɛnɲumani b'a yɛrɛ feere. Agence Alimadina a wulila diliko la. Hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na. Aw b'a fɛ ka taa min? Hiji la wa? Aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa? Aw b'a fɛ ka Kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔ na wa? Aw b'a fɛ ka taa Mina, Musdalifa, Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa? A y'o ko bɛɛ lajɛlen to Agence Alimadina mɔ. Agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san. Hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan, maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ. Agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ, u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ wasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la. Alimadina sɛgɛ n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma, aw ka se ka hiji faamu, wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya, k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la. Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye, Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen, Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya, an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw kɛ ni o ye k'a dɔn hiji ye. Alimadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye. Maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don. Ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92. Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد جماعنا فارا فارا an balimaw a ka bi dɔnbaro kunnafoni la belebele bi boli fɛn min kan o ye tiɲɛni jɛkulu min bɛ senna an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ wele ko Kuneti. Kuneti an y'a jira cogo min zonjɛkulu do, zonjɛkulu min sinsin bɛ député Amadu Cham kan an ka jamana kɔnɔ ka maaw ka nafolo tiɲɛ. Nka zonjɛkulu min do jɛgɛlɛya bɛ u la. Sabu fɛrɛ sifaya bɛɛ lajɛlen sigin bɛ sengaw fɛ yaasa u bɛ se ka don maaw n'u hakili cɛ cogo min. U ko bɔlen kɔfɛ fiɲɛ na an ka kunnafoniw sababu la ani ka taa se diinɛ ɲɛmaw ka faamuya ma. Bibi na Kuneti u bɛ pɔlɔnpɔlɔn na fan bɛɛ fɛ yaasa u bɛ se ka cogoya sɔrɔ. N'a ma ɲɛ ko kɛlɛ tiɲɛn'u bolo ka ban, maa minnu bɛ Mali kɔnɔ tɔgɔtigiw la ni olu bɛ nin janfan kɔnɔ ka se k'olu tɔgɔ diya. O kama Amadu Cham a bɔra ka kuma ni kunnafonidilaw ye, nka a nana a yɛrɛ da lɛfɛ kan. O kɔfɛ u ye wele bila diɲɛ fan bɛɛ fɛ u ka zon ɲɛma minnu bɛ yen n'olu bɛ nin tiɲɛni baara la hali bi Azi jamanadenw na, sariya kalanbaw ani fɛn caman u ye olu wele kunugo Hotel Radisson Blu la. Kuma bɔr'u da min ye maaw jabɔ. Ni ko i bɛ galon kɔni dogo i bɛ bɔ ni ko wɛrɛ de ye. U bɔra ka n'u yɛrɛ di tuguni ni kuma dɔw ye. O kama Kuneti ko an y'a kanu a baara yɛrɛ ka ci sa dɛ.
o kama wele blala min ye karamɔgɔkɛ ma bi dɔnkibaru kɛnɛ kan n'o ye imam Abdul Aziz Kamara ale bɛ kunati ko in dɔn fo ka dɔnna kari. karamɔgɔkɛ ye bisimila kunnafoni kɛnɛ kan foli di lamɛnbaaw ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Kuma tɛ Abdul Yang yɛrɛ an b'i fo. I ka tiɲɛtigiya la. Ala deli ye Ala k'a ni sabati. Amin rabbi. I bɛ siran mun kan ya rabbi Ala ka kɔrɔta di ani ma. Amin rabbi. Inshallah. An balimaw min bɛ tali kɛ nin kunnafoni ni waati kelen na aw sɔgɔlen bɛ a la. An ka Facebook lien kan n'o ye Nyang TV. Radio Danbe na baaraɲɔgɔnw Mali fa tan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Nɛgɛw kunna bi kumaso kɔnɔ Bɔkari Jara. Abdul ale bɛna dɔnkibaru ɲɛnamaya aw ye. Maa min bɛ k'an bila direct la Facebook kan bi o ye Umar Kamara ye. Dɔnkibaru bɛna lase Abdul ani min ye Mamutu Kulubali an ka maa welelen Imam Abdul Aziz Kamara. An baden cɛman ani a musoman. Do kibaru de bɛ fɛzɛlɛ filɛ aw ye. Foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ. Kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan. An balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Bismillah, kunnafoni kɛnɛ kan. Jamana in bɛ dakun min kan bi, a ka kan jamana den bɛɛ lajɛlen ka a hakili to jamana in na. Jamana in tɔɔrɔla ɲani na. Mali bɛɛ lajɛlen ko ten ko an bɛ fantan jamana kɔnɔ. Ka da maaw ka sɔrɔ hakɛ kan. An balimaw. O nata bɛ fɛrɛ bɛ maaw bolo. Aw bɔra ka Kulikoro Ikoma baarakɛlaw ka hakɛko kɛlɛ kuma mɛn. Maa ka i si kɛ baara la. O baara tiɲɛnen kɔfɛ sabu jamana faamaw ye baarakɛyɔrɔ feere dashu la. Baarakɛla ni hakɛ min ka kan. Molu ka kɛ jɛkulu ye maa ka bila olu ɲɛ. O ɲɛmaw ka taa nafolo ta miliyari 2 ani kɔ ka baarakɛlaw kumaniya u ka baara wari ma. O maa kelenw ka tila ka yɛlɛ rajow kan k'u bɛ kɛlɛ wuli ka musow labɔ k'u ka fini bɔ ka marché k'a sɔrɔ olu de kɛnbɛ ka wari ta kabi ATT bi fanga la ka dun. Jama bɛ kunfɛta la u bɛ maa minnu nɔfɛ ja o maaw kɛmɛ ka wari minɛ ka dun. An balimaw. Nin ko bɛ sidɔn cogo di ni kibaruya tɛ? Nin ko bɛ sidɔn cogo di n'a ma ɲɛfɔ? Mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ. Mɔgɔ minnu yɛrɛ dimi bɛ k'u ka hakɛ n'a b'u ɲɛna hali bi k'u ka wari ban de kɛmɛ k'a sara. O bɛ bɔ fili la cogo di ni kibaruya tɛ? O kama kojugu ko n'a bɛ sen na k'i ka kɛlɛ
n'i bolo ye wali ka kɛlɛ ni i nɛn ye n'i ma so la n'i fagona k'i ka kɛlɛ ni i dusukun ye diinɛ kalanbaw ye min fɔ an ye o y'o de a tɛ gundola maa si ma bi ka fɔ k'unɛti tɔɲɔ don tiɲɛni don fo ni maa min ko n bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ n bɛ n balo yɔrɔ ɲini n bɛ maa tɔɲɔ yɔrɔ ɲini wali n bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la komi a bɔra Abdul Dad ko k'unɛti man ɲi fo ni min b'o kɛlɛ la ɲɔn tɛ gundo kɔni tɛ bi diɲɛ maa si ma k'unɛti ye fɛn min ye k'a fɔ k'i bɛ sɔsɔli k'a la nka jamana in b'o cogo la an bɛ wasa ni o situation fana ye k'Ala barikada o kan maaw bɛ yen minnu n tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ n taara n yɛrɛ kɛ kibaruya dila ye ka se ka n dayirimɛ sɔrɔ olu caman bɛ yen ni ɲangi ye tiɲɛnikɛla min kofɔ u bɛ taa don o tigi kan an mago bɛ nin na pour que k'a fɔ k'a ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ adamadenw dala kuma barika tɛ kelen ye an bɛ se ka kuma mɔgɔ minnu b'o baara la u bɛ baara la cogo min na ani ko wɛrɛ bɛ u kun kan n'an y'an da so ma ɲɛ ni diɲɛ wuli cɛw tɛ bɔ u ka da fɛ bilen kuma tɛ quartier ma o kibaruya dilaw n'u bɛ ka fɛn min sɔrɔ ni ne tɔgɔ ye donc c'est comme si moi je suis pourvoyeur d'emploi ni ne ka émission bɛ kɛ sababu ye dɔw ka baara sɔrɔ ka wari sɔrɔ donc ko Ala k'u nafa ni o wariw ye tan t'an bolo kan kɔ filɛ olu ka o cikan na an bɛ taa ɲɛfɛ an balimaw waati sera que les gens soient sérieux nafolo jasile dɔw bɛ yen ka diɲɛ olu kɔ ten k'i balimaw kisi ka bɔ tiɲɛni ma an balimaw k'unɛti ko kuma a diya n ye ma anw sen don a la an ye nin jɔyɔrɔ min ta anw bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ a kɔnɔ n'an b'o tɔɔrɔ kun mɔgɔw ka se ka kisi an tɛ se k'o kuma fɔ ka se a dan na misalila k'unɛti bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ maa kelen kelennin de bɛ se ka ja sɔrɔ ka bɔ k'i jɔ ka résister u ka pression n'u ka papali la Burkina Faso muso min bɔra n'a kuma ye ka jama bɔ fili la u ye hi kɛ o muso kan a ye galon danna a ye nin kɛ tan a donna tan ka journaux sara ka radio sara ka muso jo k'a jalaki ye san 5 o kɔfɛ Ala ye muso ka tiɲɛ segin a ma bibi na Burkina faamaw ye mesure ta k'a lase gouverneur ma u k'u cogo dɔn jamanadenw k'u cogo dɔn k'unɛti la o bɛ kɛ gansan jamana joli bɛ yen bi min faamaw ye k'unɛti baarakɛlaw gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ o jamanaw fana tɛ fɛn kalama an balimaw o kama Mali kɔnɔ bi journal Le Cikan o fɔlɔ de bɔra ka disi daw la u y'o papa ka bɔ ni bere ni fɛn sugu bɛɛ ye k'o ye galon daw la anw y'a fɔ ko fɔlɔ min kɛ u giribasara ka ɲɛsin anw fana ma ko anw ma faamuya an bɛna conférence kɛ ayi a ma faamuya u sera anw ma cogo la u ye ne sɔrɔ n ka bureau la anw ka kuma fɔko filanan k'unɛti ko la an sigira ka kuma 2 heures de temps 2 heures d'horloge u bɔra ni kuma fɛn o fɛn ye dalilu fɛn o fɛn ye n ye ɲininkali min k'u kunna kelen tɛ u ye min jaabi a kun bɛna kɛ kɛlɛ ye bureau kɔnɔ n k'u ma n ko ne diyagoyalen tɛ k'a lamɛn n'aw nana ne ka bureau kɔnɔ vous êtes obligé de me respecter ou bien a ka taa ka bɔ kɛnɛma sisan ils peuvent dire que n ye galon daw la kɔfɛ maliyɛnw na faamuya sɔrɔ o fana na donc minnu bɛ kalo-kalokan na hali bi ko an n'u ma kuma an n'u ma ɲɔgɔn lamɛn olu ka continuer o kuma fɛ 2 heures de temps bureau kun ka bureau kɔnɔ an bɛ kuma na
u bɛ jan da maaw ɲɛ cogo cogo e pense que ayi an wolola kunun de hakili min b'olu la hakili bɛ olu la fɛn wɛrɛ de bɛ anw na min tɛ hakili ye an balimaw pour vous dire que anw tɛ kuma foyi la an kun fɛ parce que anw b'a dɔn n'an bɔra micro la tribunal fila bɛ k'an makɔnɔ a fɔlɔ o ye adamadenw ka tribunal ye u bɛ se k'an wele ko an ye nkalon da u la a filanan ye Ala ka tribunal ye yanni saya ka s'i ma Ala i bɛ se ka kiiri Ala ka tribunal la saya kɔfɛ i bɛ se ka kiiri nous avons cette responsabilité doni tɛ maa minnu kunna n'olu bɛ kuma fufɔ la 400 wa 2 wa 4 dira ma n ye nasɔngɔ minɛ a y'a ɲini k'a fɔ ko ɲang ka kuma tɛ tiɲɛ ye o y'olu kungo de ye encore une fois mɔgɔ tɛ yen min sera k'a démontrer objectivement et valablement ko an ye min fɔ ko tiɲɛ t'a la a bɛɛ ye honorable Amadou Cham n y'a yira u la cogo min n ka bonya b'a kan hali bi hali sini sɔgɔma n ka bonya bɛ honorable Amadou Cham kan o bonya sababu la hali bi ne kɛlen bɛ kan tɔtɔ nin ko in na sinon ko in daminɛ dɔw ko non ko Cham tɛ nin kalama yɛrɛ ko Cham aussi est victime autant que les autres n ko n b'a fɛ k'o mɛn Cham yɛrɛ da n'a yɔrɔw bɔ a da min kan ka tugu o la ne b'o dɔn o kɔfɛ sisan kuma min bɛ senna ko non ko Cham n'est qu'un consultant u ye kunnafonidilaw wele ko point de presse o point de presse kɛyɔrɔ ne ma wele ne balila k'a ye Cham bɛ ne kan a sera hali kuranɛ hayaw ma kunɛti ka ko bayɛlɛma mɔgɔw trompeli kan o sera hali Ala kumakanw ma n'o ye kuranɛ haya ye u ko cogo di ko Ala ko an kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ko Ala ko k'an kana ɲɔgɔn bisigi o kuranɛ haya fɔ kan Cham fɛ n'i y'o mɛn e bɛ Ala kale i bɛ Ala kale limaniya min b'a la a limaniya tɛ kira yɛrɛ ni a ka jamaw la Ala ma fili kuma na dɛ Ala ti aw kuma cogo lajɛ Ala ti aw ye cogo lajɛ nka aw dusukun a n'aw kɛwale Ala b'o de lajɛ o fana ye kuranɛ haya de a ye haya min fɔ k'a b'a yɛrɛ jɛya ni o ye a t'a dɔn k'a fɔ ale taara a yɛrɛ coron hali bi suratul al-hujurat kuranɛ sura 49 don a y'o de ta haya 12 a y'o haya ta o haya bɛ kuma mun kan Ala bi a adressé jɔnnu na maa minnu bɛ yen ni olu limaniyara est-ce que mɔgɔ min limaniyara o bɛ na don ni kunɛti ye a balimaw kan k'a bi olu ka nafolo tiɲɛ k'e bɛ siran Ala ɲɛ donc Ala ko maa minnu ɲinɛ limaniyara ka siran ale Ala ɲɛ maa minnu limaniyara k'u k'u cogo dɔn mun na u k'u cogo dɔn bisigi kuma fɔli ka da u mɔgɔ ɲɔgɔn kan ka da mun kan bisigi tali ka da i ma ɲɔgɔn kan ko jurumu don an balimaw ko mɔgɔw kana i da ɲɔgɔn ka gundo ɲinini ɲɛ n'o ye ka ɲɔgɔn nafigiya karisa muso ye mun kɛ bi karisa ka du kɔnɔ mun de dunna bi karisa bɛ ka balo cogo di karisa taara yɔrɔ jumɛn bi o de ye adamaden ka gundo ye mɔgɔw kana taa ɲɔgɔn nafigiya o cogo la ka ɲɔgɔn ka ko sɔgɔbɛ ɲɔgɔn nɔfɛ o de fɔra haya bɛ kuma mun kan k'aw kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ka taa sigi i ma ɲɔgɔn kan a kɔfɛ k'a fɔ a ye karisa bɛ tan
ka lagosi sabu kɔrɔfɔli bi n'a fɔ i bi mɔgɔ sogo de kan ka ɲimi. Ala kumakan jɛyalen don han, an ye école kɛ nka an ma don diinɛ in na kogo fɛ dɛ. An ma don diinɛ in na kogo fɛ dɛ. An balimaw, kuranɛ ko cogo di ko an ka sira Ala ɲɛ sabula Ala ye masaw la belebele de ye. Ala bi hinɛ maa la ka jurumu yafa minɛ. Ala ye hinɛ masa ye, yafa masa do. Haya kɔnɔ kuma filɛ nin. Ni haya in kɔnɔ i bi mo fila de ye, la calomnie et la médisance. Ka sigi ka mɔgɔ mankutu tiɲɛ a kɔfɛ, ka sigi ka galon da mɔgɔ la a kɔfɛ, ka taa sigi mɔgɔ ka denbaya ni mɔgɔ ka gundo sɔgɔbɛli kama islamɛ ɲɔgɔn, a tɛ bɛn. Aya bi kuma nin de kan. Mais baara dɔ nan bɛ jamana kɔnɔ maa tɔɲɔn kama, o baara kofɔli a ye sabali, a ye mɔgɔw ka nafolo tiɲɛni dabila. Mɔgɔw ka nafolo tiɲɛni n ko kuranɛ y'o kɔn. Mɔgɔw tɔɲɔni n ko kuranɛ y'o kɔn. Aw kana a ye ɲɔgɔn wele ka bɔ baara jugu la, a ye ɲɔgɔn su ka kɛ baara ɲuman kan. Mɔgɔ dɔ nan bɛ ni fɛn dɔ ye jamana kɔnɔ ka daminɛ Kayi fo Kidal, u bɛ ka ji bɔ mɔgɔw ɲɛna, u bɛ ka mɔgɔw mago sa ka taa. O kofɔli o tɛ mɔgɔ ka du kuma fɔli ye, o ti mɔgɔ kɔrɔfɔli ye parce que a bɛ ka fɔ radio la, i tulo b'a la, tu peux te défendre ni nkalon de bɛ ka da i la. An balimaw, u taara o tentative de sortie min kɛ n'an ye riposte kɛ, caman ye renfort wele, u taara fo Asie, Kuneti ɲɛmaaba minnu bɛ diɲɛ fan bɛɛ u y'olu bɛɛ wele. Cɛnin dɔ bɛ Bamakɔ radio dɔ la yan, a kɛmɛ k'an tɔɔrɔ, caman mago satɔ don, caman ka ko bantɔ don, politiki kɛlɛ don. Olu nana biribiri ko ka conférence kɛ, u ye ne wele ko conférence bɛ yen kunungo sɔgɔma Hôtel Radisson na, n ko ne wele kun ye mun ye bilen. A bɛ n wele mun na? D'autant que a taara sigi point de presse la ka galon ni kuma kirikara sugu bɛɛ fɔ, a bɛ n wele mun na sisan? Ne wele kun ye mun ye sisan? An balimaw, a b'an ɲɛna ko ne ye min fɔ ko so bɛna sɔsɔli dɔw la, u ye kuma damadɔ fɔ, jigilatigɛ kuma don. A fɔlɔ ye min ye, u ko Cam ko dɔwɛrɛ tɛ consultant kɔ, ko Cam tɛ dɔwɛrɛ ye consultant kɔ. Consultant, an y'a kɔrɔ fɔ aw ye, celui qui fait profession de donner avis et conseils. Celui qui fait profession de donner avis et conseils auprès d'une entreprise pour la gestion de celle-ci. Maminka baraye barakero do kono, ka sira do o barakero koro, ka hakilnaw duma, ka fɛrɛw duma pour que u se ka u ka baara kɛ a ɲɛ kan cogo min, u ka laɲini ye min ye, o laɲini bɛ se ka sɔrɔ. Consultant bi ta ka sara de nafolo mugu la o baara kama. C'est ça l'essence du consultant. An balimaw, o tentative yɛrɛ k'a fɔ ko non, Cam ti actionnaire ye, Cam mana ni olu ye, mais ko consultant dɔrɔn de don Kuneti ko la, janfan dɔ bi yan. Il y a une tentative ka Amadou Cam sen bɔ Kuneti ko la parce que politique mɔgɔ do, a ye tɔɲɔ min kɛ a yɛrɛ ka jamanadenw na, a ka carrière politique brisé tɔ do. Ni ko ɲuman do pour que o b'a fɔ ko Cam sen t'a la. Munna u m'a fɔ ko Cam sen tɛ maliyɛnya la, munnu m'a fɔ k'a sen tɛ silamɛya la, munnu m'a fɔ k'a sen tɛ ADP Maliba ko la, ko non ko Kuneti ko a tɛ jɔyɔrɔ la ye, olu kɔni bɛ hakilina ta fɛ dɔrɔn de, n'o ye consultant ye, parce que u b'a dɔn ɲuman tɛ. U kumana ka ban Kuneti ye ɲuman ye, fɛn ɲuman do fɛn ɲuman tɛ, u ka kuma ma bolo o kan. Jamais. O ye tamasiyɛn fɔlɔ ye. Tamasiyɛn filanan, a ye Cam yɛrɛ ka kuma mɛn o dongo.
a y'a jira k'a fɔ ko ale de bi don faamaw kan n'u ye ka don ministrew kan n'u ye ka don jamana faamaw ministre de la jeunesse ni fɛn caman ko ale de bi don ye ka taa u ni faamaw ɲɛ jira o kɔrɔ ye ni faamaw ka di dɛ e dun ko mun politiki kɛlɛ ɲɛsin bɛ ma bilen se bi e ka mɔgɔw minɛ ka don u kan ni ministrew kan n'u ye ka du ka jamana faamaw jamana kolatigɛlaw ka du kan n'olu ye e ko e ni faama man di e ko hali bi ko dɔ de bi k'e kɛlɛ fanga kama se bi e ka mɔgɔ tɛgɛ minɛ ka don faama ministre kan o se tɛ anw ye ko baara kɛ hali bi e kan bɛ ko dɔ ni fanga ka di ko e bɛ ka kɛlɛw de ka politiki kɛlɛ de la an balimaw u ko kunungo o tɛ radisɔn na ko cuneti ko fɛn o fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya fɛn feereli la ko olu ka baara t'o ye u taara maa minnu wele diɲɛ kɔnɔ ka na k'olu kana Amadu Cam lajɛya olu nana kuma min fɔ maliyɛnw ye o ye nin de ye ko fɛn o fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya la ni sa nin b'i kɛnɛya ni sa nin bɛ nin k'i la k'o tɛ cuneti mɔgɔw ka hakilina ye k'o tɛ cuneti ka baara ye an ko subhanallah nka an balimaw u ye maa minnu tɔɲɔ Mali kɔnɔ olu tulo bɛ kuma na dɛ an balaka dɔ bɛ yen ale ka seereya yɛrɛ bɛ an bolo kɔrɔ nin ko in na u y'ale ka nafolo u ye nafolo tiɲɛ min ɲɛsin ale ma n'ale sɔmina ni fɛɛrɛ minnu ye a ye to an k'a lamɛn. u ka feere fɛn ninnu u ye jumɛn ni jumɛn de f'i ye k'u b'a feere. ko komi an ye mɔgɔkɔrɔbaw ye min bi u bi psychologue do u bi k'o ɲɛdɔn quoi ko ne ye mɔgɔkɔrɔba ye ko bi rhumatisme fura feere u bi tension fura feere i b'o de san 450 000 u tilala tuguni komi u b'a dɔn ne denw ti yan k'u bɛ mɔgɔw denw ka études finance ye extérieur la u tilala tuguni ko bɛ fɛngɛ voyage de vacances financé u tilala tuguni k'u bɛ sanu feere fɛn sugu bɛɛ i miiri tɛ fɛn la ko k'u b'a bɛɛ kɛ. an balimaw u yɛrɛ ka journaliste minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu ye sɛbɛnni min kɛ o de ye nin ye k'a fɔ ko non ko kɛnɛya fɛn o fɛn k'u t'a feere maliyɛnw tulo bɛ kuma na biodisque min b'u bolo k'i b'a bila ji la k'a b'i kɛnɛya ni maa caman ka 100,000 taara o da fɛ hakɛ t'a la an balimaw nin cuneti ko a ye tɔ dɛ an ka ɲɛfɔli kɛ sabu imam Abdulaziz Kamara ale tun ye ɲɛfɔli dɔw kɛ nka waati n'a cogoya kama an ma se ka kuma dayɛlɛ ka walawalali ba kɛ karamɔgɔkɛ i bɔra ka nin kuma bɛɛ mɛn sisan ɲɛfɔliw la cuneti ko kɔni e y'a dɔn fo k'a fɔ i y'a dɔn kuma min b'u da n'o tun kɛmɛ u dogoyɔrɔ ye o ye ka taa miiru silamɛya de kɔfɛ k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ la ko baasi tɛ karamɔgɔ karisa y'a daga karamɔgɔ karisa y'a daga o karamɔgɔw ko galondan bɛ olu la ko olu tun tɛ nin kalama cuneti silamɛya la an ne delila ka dɔ ɲɛfɔ a ko la i y'a yira k'a fɔ fɛn a bɛ haramuya fo sigiyɔrɔma 6 e bisimila kuma b'i bolo. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله أما لا تنو كسي نما أمبا ينافع كي دام فونا صهر ما أنكتك محمد صلى الله عليه وآله نيانغ يافو چومو كنتي حراميا لندو اسلاميا كنا ورو أنغا انترفاشون اسلاميا كتدي كمي رافو يكا كما كنا قال كراكو صلى الله عليه وسلم ني مامي جوماني إيكا جلما ni bolo yin okoro ni fanga bila ni fanga tila iba kuma fo ambe oro de la kuma ama bali kuma in fol la fo ono ni ballo fen la ki ba ko i juskuna nga kineti alislamu a haramenen do fo yoro woro dalu woro de bala a haramyala o dalu kele wo kele no soro la ko la obe o wasa ko haramya mate woro be nyon soro ala a folo asilen do negeni kan ani sobon ya haram ya folfole negeni ani sobon ka sabu ke obe mo la natadi ka unyenema kula sugo ka so disnola
negeni ye woro jumɛn ani ngalon ni janfa ye mun ye a tɛ fɔ e ye ko in daminɛ la ko ni ma se ka na ni mɔgɔ ye k'i tɛ fɛn sɔrɔ k'i ka wari bɛ to a la a bɛ fɔ de ko américain ka projet dɔ don n bɛna baara d'i ma n bɛna kɛ tan tan i bɛ kɛ millionnaire i bɛ kɛ nin ye tan u t'a f'i ye abadan ko daminɛ la mɔgɔ minnu donna a la u bɛɛ tulo bɛ n na n'a y'a sɔrɔ a fɔr'u ye ko n'i ma se ka na ni mɔgɔ ye k'i bɛ perdre est ce que o fɔr'u ye wa janfa bɛ yan de kuma dɔ la i bɛ se ka na ni mɔgɔ ye maa 100 bɛ se ka na i ka sababu la i tɛ foyi sɔrɔ o bɛ kɛ cogo di parce que kinibolo ni numabolo de don ni fankelen jijira hali n'i ye maa 100 sɔrɔ yen n'o ɲɔgɔn ma sɔrɔ yen fɛ i tɛ foyi sɔrɔ siga t'a la janfa don namara don c'est pourquoi alakira ye hadisa dɔ fɔ sallallahu alaihi wa sallam a nana sahihul muslimuna ko abu hurairata ko naha rasul sallallahu alaihi wasallam an bai'il haswati wa an bai'il gharar ko kira ye feere fila bali feere fɔlɔ ko ye arabu tun b'o kɛ fɔlɔ dugukolo feere la u bɛ dugukolo feere ma k'a sɔrɔ a hakɛ ma dansigi o tuma kabakurun bɛ fili ko ni kabakurun danna yɔrɔ min na o tuma ko o y'i ka kɛnɛ dan ye ala kira y'o bali filanan bai'ul gharar o de ye tromperie feere ani escroquerie o de ye janfa bɛ min kɔnɔ namara b'a kɔnɔ n'a tigi y'a dɔn ko b'a kɔnɔ a kun ti don donc e m'o fɔ a ye e y'a la nata k'a la don donc o la a bɛ kɛ haramu ye nin y'a sababu fɔlɔ ye ka sababu kɛ janfa b'a kɔnɔ fɛn b'a kɔnɔ min tɛ fɔ e ye a daminɛ la a sababu filanan alisilamɛw nin fɛn haramuyali a sababu filanan o ye riba ye riba fadlu b'a kɔnɔ riba nasi'a b'a kɔnɔ riba dogolen fana b'a kɔnɔ donc qualité 3 de b'a kɔnɔ riba fadlu o ye jumɛn ye e bɛ wari don k'i ka dɔ sɔrɔ min ka ca n'i ka wari bɔta ye wa a tɛ d'i ma joona tuma dɔ la a tɛ d'i ma yɛrɛ pewu wa u b'o bɛɛ la fɛnɛ u b'o fɛnɛ dogo riba ni yɔrɔ sobonnaw ka riba bɛ kɛnɛ kan olu ta bɛ kɛnɛ kan mais ninnu ta u b'a dogo de alakira dun y'o fɛnɛ haramuya n'o ye bai'ul ina ye o ye jumɛn ye ka fɛlɛ dilan ala la ka fɛlɛ dilan silamɛw la ka riba k'u don riba kɔnɔ ka sɔrɔ u t'a kalama riba directi nin ka jugu n'o ye koyi parce que mɔgɔ mun tɛ riba fɛ o b'a yɛrɛ ye nin kɔnɔ ka sɔrɔ a t'a kalama mumini dafalen alansiranye ba dafalen b'a yɛrɛ ye nin kɔnɔ k'a sɔrɔ a t'a kalama o de y'a to dɔnnibagaw ko nin ka jugu ka tɛmɛ riba bangenen kan parce que i filɛ ka produit min fɔ ni an balimamuso dɔ tɛmɛna a kan sisan produit dɔnnibagaw ko n'a sabatira ka ban ko produit tigi yɛrɛ ka laɲini tɛ produit ye sannikɛla fɛnɛ ka laɲini tɛ produit ye donc k'an bɛ produit ignorer parce que o ye couverture dɔrɔn de ye mun b'a yira na ko feerekɛla yan nɔ a ka mago tɛ produit la o ye n'u bɛna d'i ma u tɛ produit efficacité f'i ye produit nafa u tɛ base o kan hali n'u y'o f'i ye u bɛ nkalon de tigɛ u b'i lajɛ dɔrɔn e mago bɛ min na k'o fɔ ko olu b'o feere o tɛ wala o yɛrɛ bɛ di waati min o b'a sɔrɔ e ye wari sara ka ban o y'a sɔrɔ e ye wari sara o sɔrɔ k'o d'e ma k'i ka hɔn na voilà k'i ka hɔn na donc produit ko tɛ a ma sigi o kan u baselen tɛ o kan u t'a ɲini k'o dilan ka ɲɛ o ye fɛn nafanta ye komi i yɛrɛ y'a fɔ sisan cogo min na kuma dɔ la u bɛ kuma dɔ fɔ a la ten u b'u sigi ka miiri ka nafa dɔ fɔ a la ten min bɛ bɛn e mago ma bon e yɛrɛ min fana b'a san e fana ka laɲini tɛ produit e ka laɲini ye kuma mun fɔra k'i bɛ kɛ waritigi ye e bɛna don o de kama bon o de ye riba direct ye alakira dun y'a haramuya sɔrɔ salama ko an kana nafolo falen nafolo la fo n'a kɛra misilan bi misilin a ɲɔgɔnna fɛn kana fara a kan donc nin yɔrɔ in na dɔnnibagaw bɛ règle dɔ bɛ yan nɔ principe dɔ bɛ jurisprudence la u b'a fɔ ko al ibratu fil uqudi bil maqasidi wal maani la bil alfazi wal mabani o kɔrɔ ye di ko bɛnkanw na jate bɛ minɛ jate bɛ bɔ ŋaniyaw de kan bɛɛ b'a dɔn nin ko in ŋaniya min b'a kɔnɔ o de ye an ka nafolo bɔ ka dɔ sɔrɔ min ka ca ni o ye
produit feere tɛ donc kumakan tɛ lajɛ hali n'a sɔrɔ kuma dɔ la u b'a fɔ an bɛna baara d'aw ma sariya tɛ kumakan lajɛ hali n'a sɔrɔ kuma dɔ la feere saratu dɔw bɛ se ka y'a la mais sariya t'o lajɛ sariya bɛ ko in kɔnɔna de lajɛ n'o ye ŋaniya juguya min b'a kɔnɔ donc alisilamɛw haramuya sababu sabanan o de ye ko fɛn mana taa cogo cogo a bɛna jɔ don dɔ la dɔnnibagaw y'o fɔ fɛn o fɛn bɛ o cogo la a mana mɛn cogo o cogo a bɛ komi tɔntini a bɛna jɔ don dɔ la parce que dugumamɔgɔ bɛna caya bɔ bɛna k'a kalama mɔgɔ tɔɲɔnen bɛna caya e donguma mana bɛn o ma i tɛ fɛn sɔrɔ donc sariyatigiw y'a fɔ o la ko o la a ti daga a naaninan a bɛ adamaden labɛn k'i kɛ nkalontigɛla de u ka formation ninnu i bɛ former nkalon tigɛli la i bɛ former ka se ka mɔgɔ escroquer i bɛ former pour que ka se ka fɛɛrɛ dilan adamadenw na k'u ka nafolo sɔrɔ bon fɛn min bɛ i n'a fɔ n'u ye e don a la sisan e ye wari sara u b'a fɔ maintenant e ko sisan ne bɛ wari sɔrɔ cogo di ayiwa e fana bɛ taa maa wɛrɛ de ɲini ne b'o kɛ cogo di ayiwa an bɛna formation kɛ aw kunna i bɛ mɔgɔ sɔrɔ ka na cogo min a dɔw la u b'a fɔ k'i ka téléphone répertoire kɔnɔ ko numéro joli bɛ dɔw ta 200 bon ko numéro kelen kelen yɔrɔ o bɛɛ ye e danayama n'i ka maa dɔn de kosɛbɛ ko hali n'o e 100 sɔrɔ olu bolo k'o ye joli o ka ca donc i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen jeune dɔw bɛ yen o yɔrɔ fana bɛ ko in na i b'olu ye yaala yaala la u dɔnbaa fɛn o fɛn k'a ɲini n'u bɛ se ka 100 sɔrɔ o bolo ka se fo maa 200 maa 300 ma musow bɛ se k'u cɛ nɛgɛn cogo di ka don a la cɛ bɛ se k'i muso nɛgɛn cogo di ka don a la i yɛrɛ danayama u b'o fɛɛrɛ de don i kɔrɔ ko formation donc i bɛna ye silamɛya b'a kɛ haramu ye ka da nin dalilu naaninan kan parce que a bɛ adamaden dege i ka fɛɛrɛ dilan ka mɔgɔw ka nafolo sɔrɔ alakira dun ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ashara ala akhihi bi amrin ya'lam anna rushda fi ghayrihi faqad khanahu e k'i balima nɛgɛn k'a bila ko la e ni ala cɛ i b'a dɔn janfa bɛ ko min kɔnɔ namara b'a kɔnɔ k'i y'a tigi janfa dɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam e b'a dɔn n'a bɔra a la k'i ka kalama a ti sɔn a b'i bila o de la o e bɛ taa mɔgɔ fɛ yen maa mun a tigi dalen don i la i bɛ taa fɛn fɔ a ye fɛn min n'a bɔra a la k'i ka kalama a ti sɔn e y'a janfa donc dɔnnibaw y'a jira k'a fɔ ko a sababuya a haramuya sababuya naaninan a b'a tigiw dege nkalontigɛ ni namara la dɔw yɛrɛ bɛ yen nkalontigɛ man d'a ye namara man d'a ye mais a ɲɛ b'a la a halala bɛna échapper a ka nafolo tiɲɛna a ka nafolo bɛ fɛ ka taa k'a dan donc a dɔ la a ka diinɛ bɛ tiɲɛ a ka hɔrɔnya bɛ tiɲɛ a danbe bɛ tiɲɛ a sababuya duurunan o ye tɔɲɔni min b'a la ka i balima silamɛ k'a tɔɲɔ o bɛ ko in kɔnɔ tɔɲɔni in de bɛna wolo lien sacré minnu ala y'a bila ni ɲɔgɔn cɛ lien social balimaya furu an balimamuso dɔ ka furu sara a ka seereya b'an bolo yan ka teriya tiɲɛ ka danaya tiɲɛ maaw cɛ pewu voilà donc silamɛya ka haramuya sababu dɔ ye nin ye fɛn ye fɛn min bɛna musow n'u cɛw bila ɲɔgɔn na a y'o caman kɛ ka balimaw bila ɲɔgɔn na ka den ni masaw bila ɲɔgɔn na ka danamaw maa minnu ni danaya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka danaya tiɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ c'est pourquoi système de b'u bolo u b'a fɔ ko i b'a fɔ i danamɔgɔ de kosɛbɛ donc u b'i bila i danama ka tigɛ i la parce que u b'a f'i ye i bɛ taa fɔ maa ye maa min b'a fɔ ko i t'a janfa maa min dalen b'a la k'i t'a janfa k'i bɛ taa fɔ o tigi de ye wa ni u ma min sɔrɔ ka nɛgɛ u b'a fɔ k'i da tigɛ o la donc balimaya tiɲɛ sababu dɔ filɛ nin ye tuguni n'a donn'a la balimaya bɛ tiɲɛ n'a ma se ka don fana balimaya bɛ tiɲɛ dɔ ta passer i ka radio la a tigi tun bɛ taa kasi de muso don a bɛ taa kasi a balimamuso de da la ko a sera ka balimamuso la don ala ni kasi fɛ a seereyaw bɛ yan n'i ko nafolo t'i bolo u b'a fɔ ko taa juru ta n'i ko k'i tɛ juru sɔrɔ u b'a fɔ ko kalifa t'i bolo wa kalifa walifɛn kalifa walifɛn o ni maa y'a ka fɛn kalifa i la o kɔrɔ k'a dalen b'i la
ne yo ta ko donna dana chena do y'u ka Sénégal mishiw Allahu akbar a galera da nafolo sugu bɛɛ donna nin na o kuma a sababu wɔɔrɔ na ani a laban silamɛya ka ye la nin fɛn in na a bɛ dɔ fara baarakɛbaliya kan chômage a bɛ na ni chômage jeunes ka fɛn na n'i y'a jateminɛ an ka étudiants minnu tilala mun ma tila joli ka baara tiɲɛna joli ka école tiɲɛna an ka namasa feerelaw bolola baarakɛla misɛnninw joli y'u ka fɛn bɛɛ ta k'a don a la wa i mana don a la wɔrɔ a daminɛ la o b'a f'i ye k'i bɛ se ka baara kɛ i bɛ se ka nin baara in kɛ i bɛ bureau kɔnɔ i b'i ka service la i bɛ tan tiɲɛ tɛ dɛ n'i ye wari don a la n'i ma taa boli a nɔfɛ i ka wari dajira donc mɔgɔ joli bɛ se ka don nin na a temps t'i bolo parce que a mago bɛ temps de la i ka taa mɔgɔw namara i ka téléphone ci i ka dugumɛnɛ ni mɛnɛmɛnɛ faga i halala nɔfɛ k'i halala don wo la ka tila ka boli a nɔfɛ k'i b'a bɔ e bɛna ni mɔgɔ wɔɔrɔ ye o mɔgɔ wɔɔrɔ sɔrɔli o garantilen don wa o ma garanti o mɔgɔ wɔɔrɔ min fɛnɛ n'i nana n'o ye fɛnɛ o fɛnɛ t'a yɛrɛ k'a fɔ k'i ye tɔnɔ sɔrɔ fɔlɔ dɛ ni e ye 500 don sisan i bɛ 300,000 de i mana na ni maa wɔɔrɔ ye ni buruburunin dire maa cayalen ye 20,000 hali bi e ka wari tɔ bɛ e ka wari dalen bɛ yen e nana minnu coro olu fana bɛ bɔ cogo di voilà donc alisilamɛw ka kuma surunya yan i bɛna faamu ko nin ye namara ye nin ye janfa wa e y'a fɔ cogo min maa wɔɔrɔ nali dɔrɔn tɛ dɛ i ye maa min ta i numan fɛ fo ɲɔgɔn ka ta i kinin fɛ fo ɲɔgɔn ka na kinin fana a ɲɔgɔn namara tɛ dugukolo ni numan nana hali ni maa 100,000 ye maa 100,000 kinin mana n'a ye foyi tɛ sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ donc a sera sa an ka dɔnnibaaw fɛnɛ u k'u da don na u ka nin walawala mɔgɔw ye u k'a faamu an ka dɔnnibaaw minnu bɛ arajow la u ka kuma kutubaw la u k'a ɲɛfɔ minnu fɛnɛ donna ala ka kari di an n'u ma n'o tɛ dɔ donna o y'a ɲɛdɔn o tɛ fɛ k'a ɲɛfɔ parce que n'ale y'a ɲɛfɔ fɛn tɛna sɔrɔ ale duguma ko ninnu sirilen don fo duguma mɔgɔ de ka caya a bɛ komi tontine a bɛ komi sobo ni duguma mɔgɔ cayara o kuma aw minnu bɛ sanfɛ lahala aw na dɔɔnin sɔrɔ ko in sigilen don o kan mais nin ni coxeria tɛ ɲɔgɔn ye sira kuma dɔ la u b'o fɔ ko i bɛ kɛ coxer de ye o tɛ sawaba ye silamɛya la coxeria dagalen don n'a kɛra a sariyaw kɔnɔ coxeria k'a fɔ ko nin minɛn in bɛ ka feere yan voilà ni e nana ni client ye justement bitigitigi sanni mana kɛ awɔ o bɛ laja voilà mais kinɛti t'a la coxerie yɛrɛ de bɛ fɛn san kosɛbɛ o ta ye yɛrɛ ɲini o tɛ coxeria ye dɛ kosɛbɛ e min fɔ bɛ k'e ye coxeria voilà e yɛrɛ de ka nafolo donnen don wo la o de y'a différence ye coxeria tɛ ani coxeria tɛ ɲɔgɔn sira la kosɛbɛ bon coxeria dɔ na mɔgɔ si coxeria tɛ bɔnɛ o n'a ma se ka na ni client ye a tɛ perte ye o a bɛ taa so mais nin na n'i ma se ka na ni client ye i ka nafolo tora wo la donc nin bɛɛ bɛ fɛn min na silamɛya tɛ nin daga cogo si la ala ka hakili ɲuman di an ma an bɛ ala deli minnu fana bɛ nin fɛn in na mɔgɔ dɔw b'a la hɔrɔnw de don silamɛw b'a la layidutigiw b'a la mais mɔgɔw donna u n'u hakili cɛ u ma se ka a faamu daminɛ la o mɔgɔ bɛ kɛ fila ye de limaniya bɛ minnu na kari bɛ minnu dusukun na olu b'a a ɲɛfɔ hali n'u ka nafolo bɛ to a la nka minnu bɛ yen hali bi ni kari t'u dusu la olu b'a a ko suturalen to walasa mɔgɔ kana bɔ a kalama donc nin ye silamɛya ka dalu 6 ye dɔnnibagaw ye min fɔ a la k'a fɔ ko nin dalu kelen o kelen o bɛɛ lajɛlen bɛ a haramuya hali n'a danna o kelen ma kuma tɛ a 6 farala ɲɔgɔn kan a la inshallah ayiwa karamɔgɔ n'i ye ko faamu ne ye n hakili la kɔni kunɛti ko ka a bɛ daga a tɛ daga o kɔni o kuma tɛ yen bilen o kuma tɛ yen ni karamɔgɔ fana sɔrɔla komi dɔɔni ko de don diinɛ ko don ni karamɔgɔ sɔrɔla u bolo min bɛ se ka n'a daga i bɛna an kɔni pɛrɛnnen don a ko la an t'a fɔ an y'a bɛɛ dɔn dɛ an ye kalanden ye nka nin yɔrɔ in kɔni daga cogo si tɛ n'a a karamɔgɔ bɛ yen arajo bɛ yen
aywa Abdul Nyang be ne rebe alhamdulillah na wele debala kene dalele do karsa ye ni min fo ala kula aw ma so ama dalu ni kinati be baraka ni tugo ina ni ya dalu islam ya kono na irana wote namara dalu te namara la koy sigatala ala ka hakili nyuma ami hakila koni uklube kumana ni wati na sisan karamogo ma hake mimbe no tinyini ka pan kamana ka kuma soroya naam ala de bada do alhamdulillah wallahi nega telefone yɛrɛ a bɛ ɲini ka exploser appel fɛ Allahu akbar ka daminɛ o don na ka se bi la ko fo olu ka kuma sɔrɔ ka kuma naam an ko u ka u sabali awɔ ni émission ye journal ye naam téléphone bila émission tɛ nka ni minnu ye u ka hakilina ci message fɛ kosɛbɛ an bɛ se ka baara kɛ ni message ye naam ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Mopti mara kɔnɔ an ka kibaruya sɔrɔlenw na maa min tɔɲɔn bɛ bi tiɲɛni min kɛn bɛ teriya ni balimaya ni sindiya la wallahi tunkaranke minnu bɛ jamana wɛrɛw la naam ni olu caman dɔgɔninw b'u wele a bɛ k'u ɲɛna k'u bɛna baara dɔ de sɔrɔ kosɛbɛ olu b'u ka tunga sɛgɛn wari k'o ci Allahu akbar dɔgɔninw bɛna wari sɔrɔ o maa dama min bɔnɛna c'est pas petit ka ca nka an ka kuma kɛra sababu ye ka hakɛ min fana kisi alhamdulillah u ka olu yɛrɛ dɔw yɛrɛ ye foli kɛ ka dugawu kɛ Allahu akbar don o don dɔ bɛ wele la ko k'i fana fo alhamdulillah baara min kɛra nin kɔnɔna la alhamdulillah nin ye i ye a sigi sigiyɔrɔma 6 naam dalu min b'a kɔnɔ n'o bɛɛ b'a yira k'a fɔ nin fɛn ye haramu ye naam i ye 6 de fɔ nka i b'a sɔrɔ ni hakili sigira ka lajɛli kɛ hali bi fɛn wɛrɛw bɛ taa ye nin na kosɛbɛ min ni si tɛ kelen siga t'o la kuma yɛrɛ min bɔra sisan e da k'a fɔ u ka conférence presse la k'u ko ko olu tɛ mɔgɔ furakɛ k'u tɛ fura feere nin ye kabako kuma ye dɛ u ye mɔgɔ sɔrɔ cogo di Mali la yan u ye cɛkɔrɔbaw sɔrɔ cogo di busukɔnɔmɔgɔw u y'u sɔrɔ cogo di n ko de y'a to ne ka sɔnfɔlɔ la ne y'a fɔ n ko produit nafantan don hali olu minnu b'a feere u t'a dɔn u bɛ min f'i ye produit kan k'i nɛgɛ dɔrɔn k'i lahalaya filɛ dɔrɔn ka kuma dɔ fɔ min bɛ bɛn i ma a b'a to i bɛ don sinon n'i y'a sɔrɔ ko furafeerelaw don u k'a bila pharmacie na kɛ n'i ko i tɛ stockage kɛ i tɛ publicité kɛ ko parce que ko bɛ dɔ fara a wari kan o bɛɛ to yen sa kɛ a feere dɔrɔn ko fura don c'est tout mais n'i y'a san i bɛna kɛ millionnaire o bɔ a la c'est tellement simple o de y'a to u tɛ se k'o yɔrɔ in fana défend bilen parce que fura tɛ parce que minnu y'a san a ka ca san 10 ye dɔw ko a b'u bolo a ka ca san 10 ye u ma nafa si dɔn a la donc nin ye tiɲɛ de ye alisilamɛw f'an ka sɔn nin ma an ka nin fɔ don min na ne ye nin kutuba kɛ n ka misiri la n k'u taara ne ka micro tigɛ bon n t'a dɔn kɔni mɔgɔ kelen min nka don min na ne kumana n ka misiri la kunati kan a don seli juma jiginnen an nana lagansara la an y'a sɔrɔ u ye n ka micro tigɛ ka taa n'a ye donc o ti an siran parce que tiɲɛ fɔ de don an bɛ fɛ k'an balima dɔw de kisi k'u ka nafolo kisi sinon an yɛrɛ t'a la ani u ni kisili ka kan sabula nin ko in ani min ye faransikaw olu bɛ ka message ci an ɲɛ bɛ faransika dɔw ka message la ko puneti dɔwɛrɛ tɛ arnaque kɔ n'o ye ka maa ɲɛnɛmini k'a ka nafolo tiɲɛ ka bɔ a bolo o ye jabilaka dɔ ye ka bɔ faransi dugukolo kan karamɔgɔ kamara nin ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ a la an bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn ka dugawu k'i ye diinɛ dɛmɛni na sabula diinɛ nafa ye adamadenw kisili de ye diɲɛ ani lahara nka bibi na adamadenw ɲɛ farala fo ka taa silamɛya yɛrɛ ta ka kuranɛ ta ka bayɛlɛma ka se ka silamɛ jama sɔrɔ k'u mako sa ni ala yɛrɛ ka diinɛ ni ala yɛrɛ ka kumakanw ye o miiribaliya dan dɔ la wallahi n bɛ wɔrɔ dɔ fɔ radio islamique a y'aw janto aw yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ ni émission ɲɔgɔn ka kɛ radio islamique bɛɛ la radio ni sigilen don diinɛ ko kan
parce que aw y'u ka laɲini belebeleba ye n'u y'aw sɔrɔ dɔrɔn ko n'a fɔra ni radio ninnu na voilà ko jama dan b'a la voilà jama dalen don aw la parce que u ka conférence de presse ninnu laɲini y'o ye n'aw nana dɔrɔn k'u ka voix ta ka taa jouer ko radio la dɔrɔn c'est fini mɔgɔw bɛ bɛɛ don mɔgɔw b'a minɛ voilà ko ni radio yɛrɛ y'a fɔ ni kojugu don justement a bɛ fɔ nin na wa o kuma aw bɛ ni radio ni silamɛya cɛ wa o yɔrɔw de don o de y'a to f'an ka réagir nin cogo in na Allahu akbar inshallah karamɔgɔkɛ an bɛ dugawu k'i ye hali bi yarabi ala k'i sara yɔrɔ i ko marketing pyramidal do en y'o ɲɛfɔ ka ban o kiti an delila ka kuma o kan silamɛ bɛɛ b'o dɔn n'i ko taswikul harami o dɔnnen don silamɛya la dɔnnibaga bɛɛ b'o dɔn dɔnnibaga sɔsɔli t'o la o kiti ye haramu ye hali taswiku shabaki kuma b'o la o ye ka feere kɛ internet la o la kuma yɛrɛ b'o la dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a critère dɔw b'a la a bɛ se ka daga n'o tɛ critère dɔw b'a la a ti daga ka feere kɛ internet sira fɛ kuma tɛ ka feere kɛ komi k'a kɛ komi yirisun komi an y'a fɔ cogo min na e bɛ kɛ lasulu ye mɔgɔ kelen kelen bɛ na kini ni numan o mɔgɔ kelen kelen fɛnɛ bɛɛ bɛ na ni kelen kelen wɛrɛw ye donc o de ye taswiku harami ye o kiti hali dɔnnibaga fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la mais ka feere kɛ internet de sira fɛ sɔsɔli bɛ o de la dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ dɔn ni sɔsɔli t'o la o ye haramu ye an bɛ nin fɔ k'a fɔ arajo la de o dɔnnibaw tulo bɛ na o ni min bɛ dɔwɛrɛ dɔn min tɛ nin ye i bɛna fɔ kɛ an kɔni m'o ye dɛ komi dɔnni kuma de don n'a y'a sɔrɔ taswiku harami ni daga cogo b'a la n'a yira an bɛ yan o kama voilà an ka maa dɔ fana ye message bila ka na ko silamɛya ko maa min b'an janfa sugu la ko o tɛ an dɔ ye ayiwa o kɔrɔ sanni feere kuma ta ka silamɛ jama janfa ka tila k'a fɔ k'i bɛ yɛrɛ ko fɔ ni o silamɛya ye o ko o siga bɛ ale la kosɛbɛ ala kira y'a fɔ ten faman ghashana falaysa minna i maa min y'an namara k'an suɲɛ hali jago dɔrɔn tɛ i y'an namara i y'an suɲɛ i y'an janfa k'i t'an dɔ ye kinoti yɛrɛ hali a tɔgɔ fɔlɔ tɛ nin ye n k'u bɛ tɔgɔw yɛlɛma yɛlɛma a tɔgɔ yɛrɛ a ma daminɛ ni o ye ayi Golkis a daminɛ n'o de ye Golkis bon o y'a ye 2009 a waatiw la jamana dɔw y'u gɛn donc u y'u criminaliser k'u kɛ criminels ye bon u ye tɔgɔ yɛlɛma Allahu akbar ka kɛ Kuneti ye u ye tɔgɔ yɛlɛma a bɛ siɲɛ 3 bɔ ne yɛrɛ tun tɛ nin bɛɛ voilà nin y'a tɔgɔ sabanan ye Allahu akbar Kisnet tun b'a la Kisnet Golkis ani Kunet ni a gan'u kɔ yɔrɔ dɔ la u b'o bila ka yɔrɔ wɛrɛ ta ka tɔgɔ wɛrɛ ta Allahu akbar karamɔgɔkɛ n'a y'a sɔrɔ kɔrɔfɔ laban min bɛ i bolo yanni u ka maa sɔrɔ min bɛna u lafasa i bɛ se ka i bisimila i y'a fɔ cogo min silamɛya ta yɔrɔ e bɛ kuma ni o yɔrɔ de anw ta y'o dɔrɔn de kosɛbɛ ni maa b'o bolo min bɛ se k'i jaabi k'a tigi bisimila kuma laban ɲang b'i fo Mali bɛɛ e de kɛra arajo so fɔlɔ ye ni anw tɛmɛna o fɛ k'a fɔ ko Kuneti ma n'o tɛ karamɔgɔw bɛ a dɔn caman b'a dɔn mais sababuya dɔw b'a la min bɛ se k'a to u tɛ kuma dɔw fana t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la dɔw t'a dɔn parce que n'i ma ko sen i t'o dɔn sinon a bɛ Mali la a mɛnna dɛ mais arajo ka kuma kan e ka arajo so y'a fɔlɔ ye arajo danbe a y'a bɔ ni ne ye arajo nafa ye o n'a fɔra ko silamɛ arajo a kan ka baara kɛ tan de silamɛw bɛ ka nafolo bɛ ka daji bɛɛ sigilen don k'a filɛ n'i ko i bɛ kuma u b'i menacer ka taa ne ka micro tigɛ o tɛ menacer ya u ye min ɲɛsin ne yɛrɛ ma o ye menacer o tɛ ne ma fɛn kɛ u ye min ɲɛsin ne yɛrɛ ma ne ko ma n ko ne presselenba don wallahi ne presselenba don
parce que maa caman fana siranna ko maa falaw do kosɛbɛ mercenaires b'u bolo o bɛ fɔ bolitigiw b'u bolo n'i m'a fɔ i si man ca i bɛ ngo n'an ye seconde kelen balo nin kɔfɛ ala k'a bɛɛ kɛ danga ye wallahi wallahi ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ a fatura sisan n'o ye kojo ye ala ka hinɛ a la garantigi bugu wallahi ale y'a fɔ n ye ko ale sirannen don ko an ka nin ko bila ne ko n ko tiɲɛ de don koyi an tɛ nin bila koyi anw ni valeur yɛrɛ t'a la mɔgɔw fagara mun ka fisa anw ye siɲɛ ba tan n'a y'a sɔrɔ nin kuma in fɔli anw bɛ to a la a ka nɔgɔ anw ma kojugu donc o la an bɛ kuma laban na n b'i fo e ye nin porte dayɛlɛ man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ni maa min ye ko ɲuman sinsin ni ye ko ɲuman de ye ko maa mana baara kɛ n'o ye e ta in ɲɔgɔnna la o tigi ka baraji dafalen e b'o sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ i ta la donc arajo mana nin kuma in kɛ karamɔgɔ mana nin kuma in ta bi kɔfɛ sa i b'a ta anw kɔfɛ alhamdulillah ka sababu kɛ e ye donc e de ye nin bɛɛ labɛn donc ni bonya in bɛɛ bɛ segin ka taa e ma ani arajo danbe ma ani arajo ɲɛmɔgɔw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani silamɛ minnu fana ye ciliw kɛ donc an bɛ kuma laban ni mun ye dɔrɔn minnu donna u ka kari n tɛ 100 million kelen kana fɔ ko n ka wari bɔli na misa maa wɛrɛ cogo e ti bɔ o tigi ti bɔ wa haramu bɛ bonya ka taa fɛ i jurumu bɛ bonya ka taa fɛ n ko dɔw bɛ produit in san ko 2-3 kɛ mɔgɔ kelen pour que i ka dɔ sɔrɔ awɔ mais i b'o kɛ i bɛ mun sɔrɔ produit ye kelen bɛ 2-3 san a la wallahi n y'o mɔgɔw dɔn k'a san ko 2-3 bon o bɛɛ kun i k'ale ka dɔ sɔrɔ o dɔ sɔrɔ jumɛn bɛ nin na an balimamuso dɔ sera ne ma an ka bureau la naam wallahi ne ni kasi yɛrɛ cɛ n t'a waati dɔn Allahu akbar nka ma se a cɛ tun bɛ baara kɛ a bɛ na ni sɔrɔ ye nka école ta in na a ma se ka hali denw kalaminɛ san ka d'u ma Allahu akbar hali bi a cɛsirin bɛ a y'a balima bɛɛ don k'a wari sara k'a yɛrɛ ba don k'o wari sara k'a ba u ɲɛna n'a sera mɔgɔ 6 la k'a bɛ waritigiya min kofɔlen don k'a bɛ n'o sɔrɔ muso bɛ k'a nɛgɛn ka dɛsɛ hali bi cɛ b'a kan balo yɛrɛ min tun bɛ na du kɔnɔ a tɛ ka sɔrɔ a ɲɛ kan denw ka finiko denw ka kalanko hali bi video min di m'a ma cɛ bɛ taa sigi su fɛ ka si k'o video lajɛ a bɛ se ka muso fana nɛgɛn muso ka sɔn a k'o fana tɔgɔ don a bɛ taa wari ɲini k'o fana ta sara a ɲɛna hali bi k'a bɛna wari sɔrɔ wari tɛ sɔrɔ a tɔ bɛ coron a bɛ ɲini ka kɛ hakili tiɲɛ ye ko ni karamɔgɔ min bɛ se ka sɔrɔ ka kuma cɛ yɛrɛ fɛ ale yɛrɛ kamana gan bɛ ala yɛrɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la ko ale laban bɛ jɛ furu in kɔ n ko a ka sabali ka sabali wallahi tiɲɛ u y'a sɔrɔ kojugu wallahi u y'a sɔrɔ kojugu an bɛ dugawu k'a ye a ye miliyɔn min don a la k'a tigi a ti ka mago foyi dilan a yɛrɛ bilen o de y'a to diɲɛ laban in na ko kura minnu mana na an ka karamɔgɔw kan k'a ɲɛɲini kuma tɛ minnu bɛ baara kɛ arajow la u kana sɔn nin ko sugu ninnu ka ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ k'u to wajuli la arajow la rabita karamɔgɔw olu kɔni ye fatuwa yɛrɛ k'a kan u ye fatuwa kɛ imam Mohamed Traoré ni Traoré 2 kɛ ne yɛrɛ burankɛ 2 kosɛbɛ ɲɛta ni rabita kosɛbɛ ani ka taa se Usmane Sɔliw ninnu ma ninnu ye kɛnɛ sigi alhamdulillah radio ɲɛta la siɲɛ caman ka kɔn o ɲɛ ka fatuwa kɛ ko haramu don alhamdulillah donc o ye ko ɲuman ye ni parce que i b'a dɔn haramu a fɛnɛ bɛ moderniser de haramu bɛ moderniser de a bɛ jakura mun ta f'i k'o faamu parce que ni a ye ja dɔ ta forme dɔ ta ni sɔminkɛrɛw la u b'o bila u bɛ na ni forme wɛrɛ ye donc kinɛti y'o sugu de ye quoi ribaw dɔnnen don sobon ninnu bon i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'o ta u jɛnnen don n'a ye u b'a dɔn k'a fɔ ko sobon don u bɛ don a la mais nin na caman donna a la u t'a dɔn donc an b'o fana ɲini an balima minnu kɛra sababu ye k'an don n'a sɔrɔ furuɲɔgɔn y'i don n'a sɔrɔ i limana y'i don i k'a minɛ k'a t'a dɔn i ka yafa ma an ka balimayaw ka segin a nɔ la an ka limanayaw ka segin a nɔ la a t'a yɛrɛ bolo
parce que dore de la ka fo ko ale jido min dro kale akli yela ko so amuso ka sere abi abika fe na sere abi ku ye juro dama bon parce que al numa jidima psychologue de do quoi donc u bi se ka aramaden hakli yelama u bi se kuma la formation yi oro de ki dege kuma la ki dege awa mo negena donc vraiment ambe kuma la bani oro yi munun dona u ka kari de fonye uyi ala ba falen fena femi kafsa uye min perdi donc ni masiba de mi usoro nga aramaden fene an nataka bone nata bunyana kujuku faka sa dana donc ni femu nana dron ni worko do anti islamia yininga ala anti islamia yininga ni ko nana dron ni worko do zambi green anga tafe donc o ko e komi ni anga farati ala ka hakli ami Allahumma salli ala ambalma mi ambalma daw ko ni daw te nyini ka u bolo daw kun ka kulo naam ambalma daw ko ni be français naam ale ko ni be delire la na soro amse kale ka kuma ka yereta bismillah aye mezayere ci ga dese aywa jamu ngoni te nege jurubla jamu ye aywa ga la anna la je bismillah na soro amse ka da kunyan kelen dama bismillah na amse ka mifo bismillah karamoga assalamu alaikum il va faut certainement avec ligne occupée mais il va se parler gazigeta là nala solama nala mabasike ni uye jabilike ne dum ba do tuna jabilike jabi chogotel jabi chogotela ni tsaka daga ko so bogo be wele la ku ka sawali ka wele li jo akla ni francais tout sur la anduna kuma di alima na témoignage mbabulo aka olase mais jamuka inte téléphone la bla jamuka yi journal du Canada mais exceptionnellement nan tu sera ka français ka jabi sur français na ale tum se ka donc témoignage do ko so ale koni be yine ka cacher téléphone no fasi ça akira barayda ouais do nala sonama wati weraw na nye gen soro direction fait la ana kene sigisa ayo bismillah mamunum be kasila dugu kono na sera ka kuma di ulu fana ma ngambal maw antise ka bo ni kuma ina choko shedila naam feraw be sina fana sisan ka maw negen katanu e Côte d'Ivoire naam wi jamsen unere terke do soro la naam nere ka wari chena ni koina Allahu akbar nyinema aywa parce que ne terke ni wele ko aye demande ge barakero do be ku ya ta ko kan ta Côte d'Ivoire ko baraka nga damne ko lundi aywa ko passé ku madafa fenchama ne mi mena bolo ne odoma o tara nere be bo kala ma ko ni ne do watimi o kere ya segle kana Allahu akbar ne kongo tieni ale fana ya duge la ko tieni ma do nere kuna adoni kuna nyine ma wa adoni ko wallahi adoni ko isele yede wa ko por baraw ni fembe esele Côte d'Ivoire de ibna do kun do Allahu akbar biya ni no ni oda to araju kan ga ninke kuma bedi parce que arajo islamique nunu tangi ni fay ma bwanga jamana ko ukanga tuka ya fo san karamo bamnu kuma naka trawle nunu Ousmane Solihu na yono mais mo chama mabaka na made parce que akanga teka chayadi ka teka chaya kuma be oro nega son folo minta ikma je kuma be wallahi ode no boko ina ode no boko me ka kuma ni fote ka temeti adu nyeba la problème be halibi ko ina avec mo soro ka tafe parce que nous ma dabla vraiment nga dabla abada ala ko tadidu kai ka ko kwanga ko beke ni émission kaka ta lame kai région kono aywa dambe be jombugo marina an yoro chamanga kai ville rekono e kodonso tumbanta te akilta la situation na ni ko programme be achola naam nga ferabina ke kai fana ka lame bibi na ko tieni mimbe ka ke fanga ka bon kai ville kono kai région kono bi fanga ka bon haketala mo hine bena arajo te soro woro mununa wala ni émission te teme woro mununa ame do ke oluwi wallahi hine bana anga do kuyi vraiment ala kanu tanga ala kanu tanga ni befne beke do be mako yan fene uta kalama halbi uta kalama odela ngo onga jamana famau antise ka bokuma na fiu naam nama jama attention attiré naam uye jamana deun labla ko jubla chomi ngoni tadon ukeme ka
autorisation sugu min di cuneti ma na ministre de l'administration territoriale ana ko bɛ kɛ k'a ɲininka ni bɛnkan min bɛ o ni cuneti cɛ sabu nin kɔni tɛ kɛ jamana kɔnɔ fiyewu ko faamaw t'a kalama awɔ olu b'a kalama bon ala dun b'u ɲininka lahara don nin ko in na dɛ silamɛya ka yera Seydina Umaru ko a kɛlen ɲɛmɔgɔ ye ko hali ni fali talonna fali n'a talonna ko lahara don ala b'ale ɲininka ko munna a ma sira labɛn a ye n'i y'a ye jamanadenw bɛ kule la nin cogo in na i bɔra a kalama i dun ye faama ye i kan ka réagir hali mɔgɔ m'a f'i ye donc an b'o wele k'an bila an ka faamaw ma donc hali n'a sɔrɔ i yɛrɛ donn'a la bal i yɛrɛ kɛra a sababu ye mais i kun t'a dɔn i kan k'a fɔ jamanadenw ye tout simplement ayiwa ne kun t'a dɔn ne filila ne tun y'a miiri service dɔ ne tun y'a miiri baarakɛ wɔrɔ dɔ ye ja namaratɔw don o dɔrɔn de bɛ se ka ko in dilan nɔgɔya ni fa sɔrɔ faama min b'a la ni tulo b'a na i b'a fɔ nin cogo in na ne filila parce que défense cogo tɛ nin na o silamɛya la défense cogo si t'a la hɔrɔnya la défense cogo si t'a la donc a ɲuman ye min ye dɔrɔn an ka faamaw minnu b'a la minnu t'a la a bɛɛ lajɛlen k'a kɛlɛ pour que a ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ala ka hakili ɲuman di ami rabi n'ala sɔnna ni direction ye jɛ di an ma waati nataw kɔnɔ an n'a jamu kɛrɛnkɛrɛn ka sigi ka nɛgɛjuru sira labila lamɛnbaaw ka se ka don an ka se k'a dɔn fana sabu hali bi ko in kɛmɛ ka tiɲɛni min kɛ hali bi anw bɔ n t'a bɛɛ kalama ayi a fitinin an ye cɛsiri ka fitinin dɔrɔn de n'i ye kuma dayɛlɛ cɛsiriw don maaw ka don ka seereyaw di o senfɛ mɔgɔw bɛna bɔ ko caman kalama min ka ca nin bɛɛ ye ko wɛrɛ dɔn min tɛ nin min ka jugu nin bɛɛ siga parce que nin y'anw ma don a la ye nin y'anw don Mali ka faamu ye minnu donna olu ka faamu ka bon anw ta ye a b'o cogo de la inshallah n'ala sɔnna ma karamɔgɔkɛ i ni ce i ni baraji an ka dugawu bɛ i yɛrɛ ye an balimaw min ye honorable Amadu Camu ye an y'a jira cogo min hali bi anw ka bonyaba de b'a kan an ka tanga b'a kan an kɔrɔkɛ don hali bi ne kɛmɛ k'an tɔ to Camu ko la kɛmɛ k'an tɔ to kosɛbɛ bonya siratigɛ la Camu ka video bɛ n bolo yan kumaso kɔnɔ yan sisan a bɛ Kennedy bureau kɔnɔ maaw sigin bɛ ko formation u bɛ ka min fɔ mɔgɔw ye ni hali bi o Camu kelen dɔw b'a la k'u b'o de dɔɔni k'u b'a fɔ k'u b'o lajɛ ko an bɛ ka bagaw ma ko politique kɛlɛ an b'a yiru la k'a fɔ u b'u kunfɛ Abdul Yang sɔsɔli man ɲi n'o tɛ n'i faratila la i bɛ malo parce que n tɛ kuma kunfɛ ni n ka dalilu bɛ ɲɔgɔn na audio tɛ photo tɛ Camu ka video bɛ ne bolo yan a video bɛ n bolo yan an tɛ ka baga ma n'a sɔrɔ a kun kumana k'a fɔ ɲɛna ne tun t'a kalama nin bɛɛ bɛ ko in na n bɛ yafa deli e ye député de n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ ko consultant don olu bolo k'u bɛ jɔn consultanya jɔyɔrɔ min na o ka jugu bɛɛ ye o e de y'u bilasirabaga ye i yɛrɛ da ko k'e donna ni u kan ni faamaw kan n'u ye ka sira dayɛlɛ u ye ne kɔni bɛ Camu dɔn ko la ka sɔrɔ ni si tɛ Camu jɛɲɔgɔn b'u dɔn bi tɛ donc anw hakili sigilen don o ko la n'a y'a sɔrɔ ale jɛyalen don i n'a fɔ a b'a yɛrɛ cogo min ale ye député de nin ko sugu nana e ma i b'a analyser a kana kɛ tɔɲɔ ye tɔɲɔ bɔra kɔnɔ mɔgɔw bɛ kule la bi de komi aw bolo fanga ɲini kuma sera aw bɛ bɔ k'aw bɛ yɛrɛ jɛya cogo ɲɛɲini anw bolo ale tun kan ka maa tɔɲɔnenw lamɛn ka gouvernement wele assemblée kɔnɔ parce que c'est un député ADP Maliba député wɛrɛw b'u bolo ka gouvernement wele nin bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔw bɛ ka tɔɲɔ a ye na fɛn fɔ an ye an bɛ min faamuya Camu n'ose pas an balimaw maa o maa bɛ pan na ni wari di bɛ kibaruya dila ni kumakɛla min ma i t'i ka wari dun i k'i yɛrɛ to sutura la ka n'i yɛrɛ di ne ma ko ye baasi tɛ an balimaw n'ala sɔnna ni direction ye sira di waati wɛrɛw an na jɛmu kɛrɛnkɛrɛn ka sigi nin ko in kan waati nataw kɔnɔ
Inch'Allah. Tuni ɲɔgɔn cɛ silamɛ jama. An kana fara fara. Silamɛ jama wa an ka ɲɔgɔn kanu malidenw an kana fara fara. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana fara. An balimaw min ye lafgardiw ye olu tun ye sigi dɔw kɛ Mamutu Kulubali tun bɛ a kɛnɛ kan sigi tun bɛ fɛn jumɛn kan dɔgɔkun furan ye laban ninnu na lafgardiw tɛ minnu bɛ jɔ butigiw ni so daw la ka lakana baarakɛyɔrɔ ninnu daw privé baarakɛyɔrɔ ninnu daw lakana sabati u bɛ jɔ ka lakana sabati yen nɔ u ye conférence kɛ n'o ye Seko Bɔrɛ ka baara ɲɔgɔn na aya u ye conférence kɛ a kɛra CSM kuru kɔnɔna na dɔgɔkun furan ye laban ninnu na a kɛnɛ kan dɔwɛrɛ kun tɛ yaasa tɔɲɔ min bɛ u kan u ka baara kɔnɔna na ani bɛnkanni min ɲɛsin u tɔɔrɔ mɛ dɛ kuma dɔw la bɛn bɛ kɛ u kan o bɛɛ n'a ta baaratigi bɛ tila k'u minɛ k'u don kaso la marifa t'u bolo e jɔn bɛ k'e ka bɛnkannikɛla kɔlɔsi i bɛ baara la maa min yɛrɛ bolo i ka vie bi risque la assurance garantie sociale t'i ye nka i ka kalo sara kuma dɔw la o fana ye gɛlɛya kuma dɔw la kalo sara ye gɛlɛya ye nka o t'a bɛɛ kalo sara bɛɛ de tɛ di parce que u ka contrat kan u y'a yirana k'a fɔ ka kalo sara kan ka daminɛ 200 ɲɔgɔn nka sisan min bɛ ka kɛ o de ye kalo sara a bɛ ka di 12,000 a cayalenba 15,000 k'a sɔrɔ contrat ka 200 de bɛ yen o ye baara daminɛ parce que baarada in siège bɛ Londres de donc a sara bɛ di étranger de fɛ ne y'u ka seereyaw ta société dɔ de ka mɔgɔw don société dɔ de ka mɔgɔw don société jumɛn don société min ka mɔgɔw don u b'a wele ko GKS o mɔgɔw de don u ka siège bɛ Londres nka u ka siège bɛ farafinna yan o bɛ Johannesburg u ye conférence de presse de kɛ kosɛbɛ o kɔrɔ anw ma wuli kɛrɛnkɛrɛnliya la ka taa u nɔfɛ kosɛbɛ u ye foroba kɛnɛ sigi min b'u fɛ k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ maintenant u yɛrɛ ka société n'a y'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka jaabili kɛ u fana bɛ conférence de presse sigi kosɛbɛ n'u miiri la k'a fɔ min tɛ tiɲɛ u k'o ɲɛfɔ anw ta ye o yɔrɔ de la kɛnɛ sigira ka kibaruyajilaw wele an taara foroba kɛnɛ de kan Sekina Konate ale bɛ u ka jɛkulu kɔnɔna na ale ye dantigɛli kan an k'o le lamɛn fɔlɔ ne tɔgɔ ye Sekina Konate ne y'an ka comité syndical secrétaire adjoint général adjoint donc an ye presse wele sɔgɔmada in na parce que an ɲɛ b'a la an ka baarayɔrɔ la ko caman kɛra mun ye baarakɛlaw poussé ka taa baarabila la donc an bɛ weleli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ presse ye pour que faamuyaliw ka sɔrɔ a la mɔgɔw k'a dɔn kun jumɛn na syndicat taara baarabila la k'a daminɛ an y'a fɔ n ko an ka syndicat sigili la ka n'a bila fo bi la an bɛ kɛlɛ min na o de ye dɔ ka fara baarakɛlaw sara kan ye komi an ye comité syndical G4S an ye G4S baarakɛlaw ye an ka baara ɲɛsinin bɛ lakanali ma n'u ko gardien société de gardiennage de don mais société de gardiennage in tɛ yan société a bɔra kɔfɛ a sun bɛ fo Londres u ka siège min bɛ Afrique o bɛ Johannesburg o bolofaramisɛnninw de bɛ jamana tɔw de Afrique de l'Ouest jamana tɔw la mais a bɛɛ gestion basiw bɛ Johannesburg minnu bɛ yan ni problème bɛ yen olu de b'a remonter ka taa sanfɛlaw la donc an ka syndicat tɔgɔ la an bɛ comité syndical CSM G4S parce que an ka baara in a gɛlɛya fanga ka bon baara bɛ kɛ baaratigiw bɛ kɛ wari sɔrɔ mais a wusalen don baarakɛlaw ma ka taa k'a siri ka taa n'a ye baarakɛlaw to kɔjalan kan donc an y'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ san 2015 la ka n'a bila sisan na an tun ye cahier de doléances dɔ de kɛ k'a déposer an ka direction na an ni ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma kan bɛnkan kɛra a la k'a bɛ waleya mais ni ɲɛmɔgɔ ko k'u b'a baara kɛ u b'o lataga u bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ u b'a fɔ ka temps dɔ d'u ma ni an n'u sigira k'an b'a baara kɛ u b'o lataga u bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ u b'a fɔ ka fɛn donc syndicat ko nin tɛ se ka laban donc kɔsa in na 2017 daminɛlen an kɛlen ka baarabila boloda u nana ni responsable dɔw ye an n'u sigira u ye augmentation fitinin kɛ 600 ɲɔgɔn fara sara kan o kɔfɛ an ka salaire de base n'o ye sara yɛrɛ koloma wɔrɔ ye a bɛ sara bɛ fɛn mun na u ye dɔ tigɛ olu la kun ye u y'o fana régulariser mais point tɔ 17 in an ko ka prime de risque sara mɔgɔw ye parce que lakana bɛ yɔrɔ min na jamana in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a kɛ gɛlɛn an yɛrɛ minnu kan ka lakana kɛ anw yɛrɛ lakanalen tɛ donc o kama u ka hakili to a la sara ka dɔgɔn client olu bɛ ka wari min sara fanga ka bon parce que mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen wari bɛ daminɛ 200,000 la de ka taa 100,000
tɛmɛ wa mugana mais mɔgɔ kelen ka sɔrɔ ta tɛ tɛmɛ 10,000 kan k'a daminɛ i dondon ma baara la fo ka taa se san 12 ma i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ sara ye kelen ye i tɛ sara k'i tɛ différence sɔrɔ mɔgɔw ka sara la n ko o tɛ yɔrɔ si au moins hali n'a kɛra ancienneté o bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn ma donc ça veut dire que o bɛ fɛn dɔ de la fɛn mun labɛnnen don k'a bila mais baara tɛ baara in bɛ kɛ gérer i b'a fɔ ko denmisɛnninw ka grain ni ɲɔgɔnna société ba a société jamana yɛrɛ société fɛn tɛ fo kɔkan société kɔkan jamana ka société labɛnnen ka bila a bɛ kɛ kɛ de i b'a fɔ ko grain i b'a fɔ ko denmisɛnnin grain ni mɔgɔ min kunkolo ye diya ye o bɛ o facturer selon sa tête o bɛ o sara n'o kunkolo ye ni mun kunkolo man d'u ye o bɛ o ta ka buruburuni dɔ d'o ma mais sara yɛrɛ jasilen don an ko au moins aw bɛ mun na sara in bɛ niveau min na wari min bɛ kɛ sara ye mɔgɔ kelen kun kɔrɔ aw bɛ ka mun di a ka dɔgɔ jamana bɛ lakanabaliya kɔnɔ baarakɛlaw lakanalen tɛ a y'aw jija aw ka prime dɔ sara o yɔrɔ la ni musaka dɔ sara o la mun bɛ se k'a to baarakɛlaw bɛ se ka fiɲɛ minɛ dɔɔni o de la an ye mun proposer o ye 8,000 ye o kɛ 8,000 sara baarakɛla kelen kelen bɛɛ ye donc o ma sɔn an n'u fana an ye préavis déposé an ye ɲɔgɔn sɔrɔ inspection de travail la an ye point 3 mun b'a kɔnɔ ni bankara ma prime de risque sara n'o ye baarakɛlaw lakanalen tɛ musaka dɔ ka sara o ye pour que ka dɔ fara sara kan an kun wariw bɛ bilala ka taa warimaraso la n'o ye banque ye banque bi dɔ de tigɛ sara la kalo sa o kalo sa an ko an bɛ taga banque o la nafa dɔ de kama ni o ye banque ka accompagnement ye n'a ma ɲɛ ko aw b'an ka salaire ci aw tɛ se o bɛ k'an accompagner min olu bɛ kɛ juru donni min k'anw na a tɛ se k'o fana datugu o ko non k'olu jagoyalen tɛ ka juru papier signer parce que n'u ye juru papier signer anw ye ni ko bɔra la an ko o kuma tɛ yen donc n'aw tɛ se ka papier signer aw kana salaire sara an kana an ka sara fana ci banque la tuguni a y'an ka sara kɛ bolo la an ka taa an ka wari minɛ o ma sɔn o ma o kɛlen an ye tile 2 sitting kɛ ka taa sigi baarayɔrɔ la o da la o ka bɔ k'an ka wari sara o ma sɔn o ye wariw ci ka taa banque la tuguni bon o gɛlɛyaw kɔfɛ an ye préavis bila n'o ye baarabila ye o baarabila sɛbɛn min bilara o taara jamana ka lasigidenso min ɲɛsinnen b'o o ko ɲɛnabɔli ma baaradenw ni baarakɛlaw cɛ n'o ye solution de travail ye papier tagalen o y'an 2 wele ka sigi a ye baarakɛlaw a ye syndicat wele ka baaratigi wele an nana o y'a yir'u la ko volonté foyi t'u la o tɛ c'est à dire ŋaniya ɲuman foyi t'u la ka baara in kɛ ko ŋaniya ɲuman t'u la ka baara in kɛ donc an ma se ka bɛn an wulila an fana an taara grève la an ye baarabila kɛ k'a daminɛ kalo tile décembre kalo tile 31 janvier kalo tile fɔlɔ ani janvier kalo tile 2nan donc comme laɲiniw ma sabati bɛnba kɛ baarakɛlaw ko an bɛ continuer an bɛ taga an bɛ kɔta fɛ an bɛ dɔ fara kan an ye tile 7 fara kan o kan ka ban tɛnɛn don mais bi min bi an bɛ yɔrɔ min na inspection ye weleli kɛ déjà o ko an ma ko bɛna n'o ye an cɛ kuma kɛbagaw ye facilitateur ye donc an n'u bɛ taa sigi bi tugun ka ɲɔgɔn ye préavis in kunna wula fɛ vers 14h donc n bɛ bɔ kuma la fɔlɔ n bɛ kuma di secrétaire général ma Sidibe. Okay. Mamtu Kulubali i da ye falakɔnɔ bin tigɛ yɔrɔ dɔ la fɔlɔ i ko ko GKS o tɛ dɛ G4S u b'a wele ko GKS ye ayiwa ko GKS k'i ka fɔ fɔcogo la GKS G4S k'a fɔ fɔcogo yɛrɛ la ayi e k'u ta to a cogo la ba ye k'a fɔ fɔcogo yɛrɛ la no u ka misali de filɛ nin ye u ta to a fɔcogo la G4S G4S voilà G4S u yɛrɛ b'a wele cogo min na ko groupe for Securicom groupe for Securicom for ye 4 ye voilà Securicom voilà donc à la clé nakon 4 en anglais c'est fort à la clé nakon à la clé sandi ayiwa donc nin kɔfɛ an ye kuma di Amadu Sidibe ma Amadu Sidibe min fɔ an k'o lamɛn ne ka foli bɛ jama ye ne tɔgɔ Mamadu Sidibe ne bɛ syndicat secrétaire général GKTS kɔnɔ GKTS Mali kɔnɔ ma foli bɛ jama ye journaliste fɛn fɛn sera n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman don an bɛ lahalaya dɔ de kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔ fo mɔgɔw k'a dɔn mɔgɔw bɛ baara fɛ mais baaratigiw t'a fɛ ka baarakɛlaw ka fɛn sɔrɔ fɛn min bɛ se k'u ka denbaya balo toujours e ka to u bolo kɔlɔbɔ la ne hakili la baara kun ye mɔgɔ si tɛ baara in na k'a fɔ i ka kɛ millionnaire ye n'i b'a fɛ ka kɛ millionnaire ye i bɛ taa jago la mais an b'a fɛ an ka baara a sara ka se k'an ka denbaya balo an b'o de nɔfɛ dɔwɛrɛ si tɛ n'o plus précisément an bɛ kɛlɛ la fɛn min yɛrɛ kan mun y'an bila ka taa grève la nin ko in na nin lahalaya in bɛ kabiri 2015 an y'a papier bɔ ka d'u ma donc waati bɛɛ kuma kura de bɛ fɔ an ye waati bɛɛ kuma kura de bɛ fɔ an ye an ko sisan dɔ kɛra donc an ye a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko accord dɔ dilara an n'u cɛ 2016 la décembre 2016 la ko kalo o kalo an bɛ sigi ka kuma point dɔ kan o 18 point donc n'an kumana ni min bɛ se ka kɛ o kalo la o bɛ kɛ ni min bɛ bila wagati wɛrɛ la date bɛ fɔ la an bɛɛ b'o signer an k'an sɔn parce que an ka laɲini
tɛ ka taa grève la o an dɛsɛlen de bɛ taa grève donc depuis 2016 fɔ point fila dɔrɔn u sera ka point 3 de kɛ o la o point 3 kɔfɛ u y'u jɔ an ko a y'a lajɛ u tilara ka na mun fara kan ka tila ka na ba ka papier min ma baarakɛlaw permettre ka juru sɔrɔ banque la u nana signeli lajɔ an fila kalo 6 nan ka ko bɛɛ k'u fɛ ka kumaw fɛ ka dɛsɛ ne hakili la baarakɛla i ka bolomala ani jigi sɛmɛyɔrɔ o i ka baarakɛyɔrɔ ani ka sara de sara min bɛ di an ma a t'an bɔ mais an bɛ découvertes kɛ ka tila ka juru ta ka moto san an ma ka fɛn wɛrɛ dilan i yɛrɛ ye mais n'a fɔra ko juru ko papier lajɔra a bɛ gɛlɛya dɛ ko bon sisan aw kana an ka wari kɔni bila ka taa banque la o mais u ma sɔn ko yɛrɛ bɛɛ ju wulila yan donc an k'u ma u ka prime de risque nin fɛnɛ sara donc ko vraiment ça vaut le coup an y'a fɔ na depuis 2015 fɔ bi donc waati bɛɛ bɔ kuma kura f'an na donc o de nana wolo grève in na donc grève in kɔni an kɔni b'a la diɲɛ hɛrɛ foyi ma sɔrɔ f'i ka gɛlɛya dɔ traverser mais an ka choix tɛ mais an kɔni bɛ min fɔ aw ye GKTS Mali ko tɛ GKTS Mali monopole talen bɛ GKTS Mali kɔni bɛ yan GKTS bɛ yan mais GKTS Mali monopolisé bɛ an balima minnu bɛ yan n'olu bɛ baara la GKTS kɔnɔ n'u ni GKTS bɛ baara la an balima minnu bɛ yan dɛ an ka problème y'olu de olu de ko tubabuw ma aw kana kɛ an bɛ se k'u maîtriser nin t'an grève fɔlɔ ye o en 2014 a kɛra ani tubabukɛ kun bɛnna a ko a bɛ 8,000 fara bɛɛ ka sara kan an bɔlen kɔ an ka responsable minnu tun bɛ yen u fara ɲɔgɔn kan en complicité avec n b'a fɔ dɛ UNTM min bɛ yen ka yɛlɛ ka taa directeur voir o directeur ka a ye an bɛnkan min dilan ko ni dugu jɛra an kana an bɛɛ a b'a saisi kɛ bɛɛ ka signer an nalen ko non k'ale kun filila u ye papier in fara kan k'a kana kɛ or c'est l'intérêt pour tous les travailleurs hein mais an balima minnu bɛ GKTS kɔnɔ cadre minnu bɛ yen olu de bɛ k'a fɔ tubabu ye k'aw kana kɛ donc ko gara ka se yɔrɔ dɔ la o wagati tubabu directeur ka assistant min tun bɛ yen a tun bɛ f'o ma i y'a faamu b'a la ko Daniel ko an t'aw nɛgɛn dɛ an mana yan ko Mali ka di dɛ an nana fɛn ɲini kama mais an bɛ min fɔ aw ye aw balimaw de kɛlen bɛ k'a fɔ aw ye ko aw k'u kana sɔn tɔkɛ yɛrɛ da ye nin fɔ Daniel da ye nin fɔ k'an balimaw de ko k'u kana sɔn k'u bɛ se k'a siri olu dun bɛ na c'est international a bɛ jamana tɔ minnu kan u ka sara ye joli ye jamana tɔw ka Guinée filɛ Côte d'Ivoire filɛ Mauritanie filɛ olu bɛ R8 de baara mais Laginɛ wari o bɛ cogo min ne ni mɔgɔ sigira ka kuma a bɔra Laginɛ a nana vacances la a taara Orange la k'a bɛ taa sanni kɛ a y'an ka mɔgɔ ye ko ja ko GKTS bɛ yan koyi an kumalen a ko ale ka sara Laginɛ wari la a y'a da fɔ an ye papier ta k'a converti a bɛɛ bɛn 35,000 de ma kalo kɔnɔ u bɛ R8 de baara dɛ an bɛ R12 de baara donc Laginɛ wari la n'i y'a converti Mali CFA la o bɛnna 35,000 de ma a don a bɛ se k'o faamu cogo di mais an bɛ min sɔrɔ yan a tɛ 15,000 bɔ an bɛ R12 de baara bon o ye mun de san 10 kɔ san 13 san 14 sɔrɔ baara la dɛ fɛn fɛn t'o bɔ o ka sara tɛ tɛmɛ 12,000 ni 100 damadɔ kan i bɛ an bɛ R12 de baara n'i banara n'i y'o don bila u bɛ R normal sara ye R supplémentaire tɛ sara ye R supplémentaire kan ka sara joli R supplémentaire normal tɛ di anw ma mais vraiment bɛ min fɔ aw ye aw ka n b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn nin ye an kungo de ye i y'a faamu b'a la mais n bɛna kuma en général société de gardiennage fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ yan gɛlɛya b'a bɛɛ kan dɛ mais n bɛ min fɔ aw ɲɛna aw k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la u sɔnna u ma sɔn n'i ye société de gardiennage sen bɔ Mali Bamakɔ sécurité la sécurité tɛ yen dɛ mais u kɛlen bɛ ka anw de kɛ i y'a faamu b'a la lemuruba ye k'an bisi k'an ji min n'u tilara u b'a ɲaga la wa a société de gardiennage bɛɛ bɛ nin cogo nin de la c'est à dire esclavage sugu min don a tɔgɔ tɛ se k'a fɔ sinon minnu kɛlen bɛ ka société de gardiennage bila en place u b'u k'u kan k'u exploiter de normalement an bɛ yɔrɔ min na bi i y'a faamu b'a la prime de risque kan ka sara société de gardiennage bɛɛ ye i y'a faamu b'a la o kɔfɛ ka tila ka fɛn d'u ma min bɛ se k'u permettre i n'a fɔ marifaw n'a ɲɔgɔnnaw k'u yɛrɛ lakanda ka tila ka dɔ bɔ R la R de travail ka jan dɛ an tɛ mɔgɔ si nɛgɛ la bɛɛ b'a kalama R12 e k'o kɛ yɔrɔ la k'a kɔlɔsi e ma jingɔ e ma sɛgɛn dɔgɔkun kelen kɔnɔ tile 7 tile 1 pe de b'i ye Europe la aw yɛrɛ ko lajɛ tile 1 Europe mais ni ko kɛra mɔgɔ fɔlɔ min bɛ minɛ k'o don kaso la o ye gardien de n'i ma don kaso la ni attaque kɛra mɔgɔ fɔlɔ min bɛ sa o ye e de il faut voir an ma bɔ jamana wɛrɛ kan kana koyi nous sommes tous des Maliens n'a sara ɲuman dira anw ma an t'a wari ta ka taa n'a jamana wɛrɛ kan koyi i bɛ taa ka a wari bɛ munumunu jamana kɔnɔ de n'i ma balo sa la i na sa dilan san i mana li o san ministère bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ taa balo min san balo feerela bɛ dɔ sɔrɔ a wari tɛ ta ka taa jamana kan mais an ka société
entreprise anga société GKTS c'est international a siège ba be Londres multinational de dou maro ne mune Londres jeux olympiques fengalage société mi o sécurité ke o société kele o de be mais abe pour imaginer en réalité jamana to be condition mina antolare jamana to lo be ershiki de bara wa kasra ka chani antai chiefla ambe ertan flari bara mais anga problème gouvernement ka lage ki dadwala nutunu dadwala ku dadwala de ande be ambassade la donc aya fo tugomi contrat kono adugomane wabi ora be damna wa fantan priere wa fantan priere suno ambassade numbe ministra o kachawe mo kele o kele o de besra société mais par contre des retours ebe juridique iga ajama il faut voir donc ngone me mi fo yana a journaliste amba fo bi dans tes folie min ka fo ka wale yumando ay déplacement mi ke kana ala ka usara herela yara biama ala ka usara herela ala ka son fena minga bonini te donc nga folie ba bela jele ka ufo dans tes folie mina aka jama hakaya ne grefu bulu da jamana jamugo hake intara grefu lawa mugo sake intara grefu la ambe mugo keme woro ani doni mugo keme woro ni doni ambole la mais mugo mi banko ere anga carte be mugo mbulu abe mugo keme kononto don ga je mugo bakilina muni anga carte ta 2017 donc grefu kera tugo bete kekele quoi oro de be sinon anga carte be mugo mbulu aka don ba je mugo bakilina abe lisi bambulo donc ni le bi nga foli be bela jele ala ka bela jele sara hera ala ka sababu man ka bela jele ambalmaw nin tunye min ye lafgardu ko wati koni bana pew nala sona wati weraw ni ansigira kunafoni labana u dabe grefu ko kuma mina a grefu kun cera kunu ngondenen dum grefu ngira semaine temenen de la dugo ku franje temenen a kun cera kunu go amalma nala sona nala ye dokun wati wera yira ana nala sona mana sey kana mi jamu kan halibi ka wala li fanga bunya kibariyawla Afrika bulu ko addatugura sababu min konin be ka fonwe impôt sarabalia konye na soro yetnya kuma ye ukata anga impôt sara kuma chama negete machila n'inte liberté d'expression que le lié foite ni impôt kodo Afrika bulu ka reportage kele miniti fla ka passé journal la wa keme Daoud la ka nera blaku wele wa keme ne bulu yadi reportage 2 minutes ka passé journal la afseka fam cho di ko lute impôt sara ni impôt kodo ukatanga warsara kuma chama mandanye ko fa mimbe talike kibaria tola ala kasini ira ana ulukuna miye Abdul Aziz Kamara ale de boraka wala like kuneti ko la 600 mo chama mba kanuka Allah soro abseka era wele 78 31 70 36 walma 66 82 72 69 folikan laban imam anga kenada tujuna alhamdulillah ambe bela jelen fo wallahi ala ka baraka ankra mo be ka welili ke fambe kosobe